Tutorial Brainpop Junior Grade 1. Teacher Leslie ulit to. Ngayon, if you're using your laptop or computer, i-open nyo yung Brainpop account nyo dun sa link na sinend ko last time. Pumunta kayo ng Brainpop Junior. Ito ay sa laptop or computer, ha? Yan. Tapos, ayan na. Click nyo yung Science. After that, pupunta kayo sa Plants. Plants kayo, ha, pupunta. Animals. Plants. Nagsasalita pa, oh. Okay. Tapos, ayan. Yan, yung mga topic. Yan. Pili lang kayo ng gusto nyo panoorin. Choose at least 2 topics. And then, just watch the videos. Sabihin nyo kay mommy or kay daddy na kayo ay picturean habang nanonood, ha? 2 pictures ang gagawin, ha? Kunyari, ito pinanood nyo. Yung forest. So, 1 picture for that while you are watching it. And then, kung ito naman yung pinanood nyo, parts of the plants, magpa-picture din, ha? Isa-send sa Google Classroom. About Brainpop, kung ang gamit nyo ay cellphone, i-download nyo muna yung Brainpop Junior. Yan. Kapag tapos nyo nang i-download, pwede nyo nang i-open yan. Antay-antay kayo lagi. Huwag kayong may inip. After nun, yan. Magla-login kayo sa account nyo. Pag naka-login na kayo, i-click nyo yung Science. Then, punta kayo ng Plants. Tapos, panoorin nyo lang yung video na gusto nyo. At least 2 videos, ha? 2. Kahit ano dyan. Kung anong film nyo panoorin. Then, mag-picture kayo. Magka-picture kayo kay mommy at daddy na pinapanood nyo. Tapos, yun na, okay na. Like and subscribe. Salamat!